palit kag pagkaon. Kanang pagkaon na pwede pud nimo ipalit. Pwede pud nimo siya ibaylog iPhone. Isa naman. Pagkaon palit ni pwede palit. Baylog iPhone. Pwede pud ibaylog iPhone. Pagkaon nga imong gipalit nga pwede pud ipalit. Nga pwede pud ibaylog iPhone. iPhone. Chichiria na. Chichiria. Hindi basta nasa tindahan. Naras tindahan. Unsa? Mani. Gago. Mani sa Tagalog. Gago sa tinawag ano mani. Mani. Gago na unsa nga chichiria mani tinawag. Mani sa Tagalog.